Apa kuno? Apa kuno? Alah, bocah kuon melayu-melayu ay buat ku apa? Apa jodoh kata apa sih ku? Sapu. Oh, bersih-bersih ta? Iya. Ya, bocah ku kan kayak buku lah menurut ku. Apa pane? Otok-otok. Wah, tok-tok kang mus edan. Aduh, delong ku. La ilaha illallah ku. Buset dah badot ya. Wah, andri maning. Oh, wong eko. Wong edan gemblung mos ko. Otok-otoke. Aduh, cetar mbahana. Aduh, edan pokoknya mah ko. Lagi ngupani maning ko. Rada di